ये देखो बहुत कम जल रहा है। गैस चूल्हा अपने घर पे कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। भाग रही है दाल। पकड़ के मतलब खोल देना चाहिए। हेलो अरे आता था चलो चलो कितना है इसमें योगर्ट डाल देना चाहिए। बता दें बोले बस जनरल राइस को यूज कर देते हैं। टाइट कर देना चाहिए। ज़्यादा नहीं हो जाता अंदर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए हिसाब से करना चाहिए। पकड़ अभी देखो Oh.